warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to continue our lectures for ISP568 on the same topic, which is fuzzy inference. However, I would like to start our session with some recap with the first part of this fuzzy inference. Okay. So kita dah mulakan before cuti hari tu, kita dah tengok on Mamdani type of fuzzy system. However, kita tak buat any tutorial yet. Semalam cuti kan? Cuti. Okay, so harapnya hari ini everybody is already in the mood of studying, in the mood of learning. So we have to do a little bit of recap so that kita nampak dengan lebih jelas lah how to do the fuzzy inference. Okay, boleh ya? Alright, soalan ni saya tak bagi lagi dekat you all. Cuma ini saya sharekan sebagai contoh macam mana bentuk fuzzy inference that we can perform in the maybe sometimes in the exam, or if you are in your in the your group project. So in your group project you have to do some inference steps in the system. So these are the example of using Mamdani type of fuzzy system. Okay, kalau you ingat lagi there are 4 steps in fuzzy inference system. Who can tell me what is the 4 steps, 4 important big steps in fuzzy inference system? Anybody? We start with, the first one is, tak ada siapa nak jawab. The first one is Fuzzification, madam. Yes, thanks Ali. Fuzzification, okay. The second step is Rule evaluation. Rule evaluation. Ketiga, Aggregation. aggregation. Yang keempat, Defuzzification. defuzzification. Very good. Okay, so you still remember those 4 steps. These 4 steps is all the same. We have to do it in Mamdani and as well as in Sujino and Takagi Sujino style. Okay, however, the way of we doing it is might be a little bit different. Alright. Okay, kita start dengan contoh ni. Ni soalan tutorial yang saya berikan kepada last semester. So kita sharekan balik dekat sini. Okay, an example, you have to consider this Mamdani type fuzzy system with 2 inputs and 1 output, right? If you see here, there's 2 input, which is X and X1 and X2, okay, and the output is Y. Kalau kita nak identify the input and output, kita tengok dia punya rules lah, okay? Rule, if antecedents, then consequent. So the antecedent usually will be the input, the consequent will be the output, usually, okay? However, sometimes you can have several inputs yang lebih daripada 2, mungkin you have 3, 4 or 5. You can combine it with AND or OR operators, and even sometimes you have rule 1, rule 2, rule 3 mungkin gunakan 2 input, and then rule 4 mungkin menggunakan input yang berbeza, which is the output of the first and 2 or the first 3 rules tu, output dia jadi input kepada another rule. Itu boleh berlaku. Okay, so dalam contoh yang kita beri simple je lah. So if you look here in this 4 rules, all 4 rules, okay, all inputs are the same. Kita ada X1 dan X2, okay, and all the output is the same. We are talking about Y here. Okay, dia nampak jelas kat mana nak download input dengan output dia nampak. Okay, dia kata kat sini the first one is sketch the graph for fuzzy set input X1. Dia suruh sketch the graph given this following membership function. Okay, this membership function dalam bentuk apa? Is it a triangular function or is it S-shaped function? Z-shaped function? Ingat lagi? This topic we already cover in fuzzy sets.
Dia ada dua set dekat situ large dengan small. Kalau kita tengok dekat rules pun, kita ada x1 is small, x1 is large. Okay, so kita kena imagine how does the graph looks like. Okay, so the graph will be like this. Saya conteng, dia kata sketch. Bila sketch tu dia tak semestinya tepat-tepat lah Ya, siapa yang jawab tadi? S shape, okay tuan. Ada S, ada Z lah kat sini. Okay, kalau you tengok yang ini large, yang ini small. Small tu, okay dia kata dia punya set daripada 4 sampai 24. Macam mana nak sketch? Ingat lagi macam mana nak sketch? You tengok dia punya universe of discourse. Okay, universe of discourse dia start dengan 4 sampai 24. Jadi kita tahu value dekat sini yang paling kecil 4, yang paling besar 24. Okay, boleh? Tapi saya rasa saya kena letakkan di dalam kejap saya letakkan dia dekat dalam OneNote lah. Besar sikit ruang nak lukis. Sekejap ya. Sekejap ya. Saya cuba masukkan dari Subhanallah. Okey. Boleh nampak Saya punya OneNote. Boleh Nampak Madam. Madam. Ni Okey, dia agak kecil sikit lah kalau saya besarkan sikit macam ni boleh nampak the graph. Kita nak function dia dulu sebab kita nak lukis graph. Boleh Okey, kita tengok yang large tu. Yang belah atas tu. Okay, so kita nak lukis graph. Usually the graph will be in one graph tapi ada dua set kan. So dua set yang kita nak lukiskan yang ada dalam ni ialah set large dengan set small. Okay, so katakan kita letakkan dekat graph tu di sini. Oopsie. Inilah tak cantik saya lukis. Siapa nak tolong saya lukis?
Apa tak masuk? Allah. Okay. So kalau kita tengok dia punya universe of discourse dekat sini. Okay. Sama je dua-dua. Universe of discourse dia paling kecil value dia ialah 4. So yang paling besar value dia ialah 24. Okay, so ikut you lah nak bagi dia punya pembahagi tu berapa. Kita nampak macam dia sifir 4 kan. So senang kalau kita letakkan dia 4. Tengah-tengah ni berapa 8, 16, 20 atau 4. Di sini akan be 8, 16, 20. Betul kan? So degree of membership dia akan jadi maksimum 1. Di sini adalah new. Is it clear? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Medium. Ya. 12 tak ada. Itulah tadi saya rasa macam kekurangan sikit. Okay, maknanya kita kena betulkan. Thank you. So kalau 12, maknanya saya kena bagi 5 ruang dalam tu. So sikit. 8, 12, 16, 20. Betul tak? Betul tak? Betul eh? Betul eh? Okay, so sini kosong, sini 1. Ini adalah mu x. Mu tu dia punya degree of membership. So kita tengok balik function. Okay. Kita start dengan large. Okay. Dia kata large. If you look at the function, for less than 4, the value is 0. Okay, maknanya untuk large katakan saya gunakan warna hijau. Less than 4 dia adalah 0 di sini. Okay. Untuk more than 24 value dia 1. Okay, so more than 24 value dia 1. Oops. So dia adalah this is an S shape S shape function. So antara 24 dengan 4 ni yang tengah-tengah berapa? 14. 14. Okay, 14 dekat sini adalah 0.5. Teknik dia kan nak lukis untuk ini. Kalau you kira balik dekat sini, 14, sepatutnya dia dapat 0.5. Betul tak? Ya, dah terlindung. Untuk 14. Kalau masukkan 14, 14 tolak 4, 10, 10 bagi 20, 0.5. Okay, power of 2, 0.25, darab 2, 0.5 balik. Okay. So, you punya graph tu akan jadi lebih kurang lah. Ini sketch. Sebab dia kata sketch, dia tak payah tepat-tepat sangat lah. So, bentuk dia as macam tu. Itulah lebih kurang. Okay. And then, you nak draw, sketch for small. So, yang ni kita labelkan, this is for large. Ikutlah kadang-kadang you nak label dekat atas guna arrow. So saya dah letakkan macam tu. And then kita nak sketch untuk small. For more than less than 4 the value is 1.
Kali ni kita pakai warna biru lah. Merah lah, biru lah tu. Okay, so less than 4 value dia 1. Okay, more than 24 value dia 0. Okay, dekat sini masih sama. So lebih kurangnya bentuk dia beginilah. Okay, is it clear? Tak berapa cantik saya lukis, so you all lukis lagi cantik lah patutnya. Dia bukan tajam, dia patut melengkung kat sini. Tengok tu tak pandai lukis. Boleh lah tu. Acceptable? Okay? Boleh diterima? Diterima. Dapat dana markah. Alright. Asalkan bentuk dia betul. S shape maknanya dekat atas ni. Bila kita kata S shape kat sini dia kena lengkung lah. Dan Z shape dengan S shape sini lengkung. Dia bukan tajam. Kalau dia ada tajam maksud dia bentuk linear. Okay, kalau linear dia tak sengit, dia tak ada lengkungan. It's not a curve, it's a straight line. So kalau you tengok function, kalau dia kuasa 2 tu biasanya dia mesti adalah bentuk curve. Kalau tak ada kuasa 2, biasanya dia dalam bentuk linear. So kalau linear dia straight Okay, so dia kata, this is the graph that you are going to use for your inference nanti. Right, this is one graph. Okay, kita go back to the question tadi. Kalau kita tengok balik dekat soalan ni, okay, so you dah ada first graph. Okay, graph tu untuk X is small, then X is large, and then kita ada X is low, medium, high. Yang itu menggunakan graph yang dia diberi kat sini. Okay, alright. Right. So you consider your answer in A, which is your graph tadi, gunakan untuk falsification value X1, and then you gunakan graph yang ni untuk X2. But you ada 2 input, so you have to falsify both of the inputs. Okay, given falsify the input, kalau you tengok soalan ni, okay, falsify the input given X1 is 9, X2 is 10. Okay, ingat lagi falsification macam mana kita buat? What did we do? What did we do during the falsification? Linguistic value turn into fuzzy value. Yes. Kita tukar calculus value 9 dan 10 ni kepada fuzzy value, which is a degree of membership. So value dia mesti between 0 and 1. Okay. So kita start dengan X1. You boleh gunakan graph tadi yang you dah sketch, ataupun you boleh terus masukkan dekat dalam function atas ni untuk cari value dia. Okay. So katakan kita guna graph tadi untuk X1 is 9. X1 kita guna 9 Okay. Okay. Untuk X1 is 9, X2 is 10. So X1 sama dengan 9, X2 sama dengan 10. Tapi graf yang ni, sorry yang ni tak label tadi. This is for small. Okay, this is large. Okay. Now, kita nak kira what is the mu for X1 is small and what is mu for X1 is large. So kita nak tahu mu X1 is small and mu for X1 is large. Dia ada 2 value je. Okay. 9 dia ada dekat mana? Kalau you tengok dekat graph. Okay. 9 lebih kurang dekat sini lah Kalau you bawa naik ke atas. So value dia lebih kurang dia akan sentuh di sini. Untuk a large, small, value di sini. Betul? Okay. Bukan dekat sebelah kanan 8 ke ada? Oh ya silap sebelah kanan. Itu 7 kan? Betul-betul. Betul. Nasib baik ada orang perasan. Okay. So saya bawa naik ke atas. So value dia lebih kurang di sini. Di sini. So you boleh agak value untuk large, the mu here will be less than 0.5 sebab dia bawah daripada garisan 0.5 tu. And then yang small it must be more than 0.5. Okay. So
So nak kira kita tengok dekat sini lah. Nak senang, nak tepat the value to get the exact value. You find it in which range dia jatuh kat sini. So 9 dia akan duduk dekat yang ni between 4 and 14. So you akan gunakan function yang ini untuk small. Okay. So 9 juga berada di sini. So you akan guna function yang ini. Tadi untuk large ini untuk small. Okay. Okay, cuba tolong tekan calculator. Berapa value untuk mu x is small? Anybody? 0.875. 875 That one is small ke large? Small. Are you sure? Ya terbalik kot. Sebab tengok dekat graf ni, yang atas ni adalah small. Yang bawah ni adalah large. Okay, Daniel kata 0.125 for small. Ke the other way round, Daniel? For large, x1 is 9. 9 minus 4 is 5. Divide by 20 times power of 2 times 2. Untuk large ni yang 0.125. Sorry, terbalik. Tengok kata kat orang sendiri terbalik. Untuk large 0.125. Untuk small 0.875. Betul Aina? Daniel terbalik Daniel? Yang lain dapat? Dapat. Dapat Okay. Right. Semua dapat Dia tengok balik dekat graf macam tadilah. Kadang-kadang kita confuse sebab dia ada dua je. Lepas tu value dia terbalik antara satu sama lain kan. So kalau you tengok dekat sini pun dia adalah 1 minus dengan yang ni. Jadi dia terbalik. Dia macam complement each other. Alright. So kalau kita tengok balik dekat sini, this graph, okay, yang dia intersect dengan this line is for large. So value dia mesti yang kecil. And then kalau you tengok dekat sini, yang line yang atas ni, yang dia intersect kat sini, value dia yang besar, more than 0.5. So every time you kira, tengok balik dekat graph, betul ke tidak. Okay, so confirmkan balik dengan graph. Right, so you dapat dua value, 0.875 dengan 0.125. Okay, so saya nak bawa dia ke sebelah sini. Okay, you can see this file balik So saya conteng balik value tu dekat sini supaya kita boleh refer nanti. So mu for x1 is small sama dengan 0. Alah, kecil sangatlah ruang. (0.875). Okay, mu for x1 is large, 0.125. Boleh Okay, now dia nak cari pula falsify the value for x2. X2 is 10. So kalau kita tengok dalam graf ni, x2 is 10.
Graf ni dah siap, so kita tak payah peningkan kepala kita. Okay. So X2 is 10 akan intersect dengan medium sebanyak 0.8. X2 is 10 intersect dengan high sebanyak 0.5. This is clear? Clear, madam. Here X2 is medium 0.8. Mu X2 is high is 0.5. Boleh? Okay, dah dapat 10 markah. Boleh? Any question? Boleh. Okay, setakat ni clear? Alright, so you done know falsification. Kita go on. Kita draw a neat sketch of the graph in figure 2 in your answer booklet. Ini biasalah dalam exam yang dulu you kena draw balik ke dalam answer booklet. Kalau tidak macam mana you nak clip and everything masa you buat inference nanti. Right? So tapi for this time benda ni dah ada dekat you, so tak perlu nak draw balik lah. Right? And then evaluate each rule by clipping the sketched graph. Okay, macam mana saya nak tunjuk dekat you. Do you need this file? Ini. Yes. Saya hantar dekat, Yes. boleh? Kejap ya. ISP. Okay, group A dapat dah. Group B dapat dah. Dapat, madam. Saya boleh attach kat sini ke tak boleh kot. Faham tak boleh attach kat sini. Tak siap. Okay. Boleh dapat Okay. So kita tengok soalan balik. Sambil tu, you boleh sketch dekat you punya graph. Okay, kita tengok rule 1. So when you're trying to do the inference, you have to know this value first. Yang you dah buat tadi dalam you punya falsification. Okay, you dah ada 4 values lah for 2 sets. Okay, now you are going to use these values in the rule evaluation. Okay, so kita tengok balik, kita tengok start dengan rule 1. We start with rule 1. Okay, x1 is small or x2 is low. Okay, so saya conteng kat tepi ni for rule 1. Okay, untuk dapatkan what is the mu, for y is low. Okay, you nak tahu mu untuk y is low. So you akan cari mu y sama dengan low. Okay. Apa connector dia untuk rule 1? Oh. The OR connector. So kalau OR connector, how do you identify the value?
Maximum. maximum. Yes, so you kira maximum antara x1 is small, value x1 is small di sini, x2 is low. X2 tak ada low. Low 0 kan? Kalau you check tadi medium dengan high, dia tak ada low. Okay, so dia tak ada low, maknanya value dia 0. So you nak cari max antara 0 point small 875 dengan 0. Okay, so for y is low, value dia is 0.875. Okay, boleh? Untuk rule 1. So bila rule 1 dah fire, you akan pergi pada graph ni tadi, you dapat 0.75 untuk low. So you akan ambil you punya graph ni, you akan klikkan pada 0.875 low di sini. Ya, saya ikatkan dari sini. Can you see it? Low saja yang you akan cut, jangan cut yang lain tak. Sebab yang rule 1 tadi cuma fire y is low. Boleh? Okey kah? Semua orang? Okay, madam. Okay. Alright. Kita tengok rule number 2. Okay, you nak cari y is low juga using large and medium. Alright, so for mu, y is low, connector dia or, kita pakai min or max? Max. Max. Okay, max, large dengan medium. Okay, kita tengok dekat sini. Large, value dia 0.125. Medium, 0.8. Okay, so kita kira dekat sini. Max antara 0.125 and 0.8. Apa value yang you akan ambil? 0.8. Yes, 0.8. So when you go to this graph, clip it at 0.8. Dia dari sini. So if you realize, this is from rule 1, this is from rule 2. Clear? Yes. Okay. Tapi bila kita fire dua rules melibatkan value yang sama, biasanya kita akan ambil value yang atas. So nanti bila you lorekkan, sebab dia macam union lah, kita combine kan dua rule. Bila kita union kan biasa kita ambilkan max, right? So bila union max, maknanya kita akan ambil, tadi yang first kita akan ambil this kan. Katakanlah saya lorekkan. Okay, daripada rule 2 katakan saya ambil warna biru. So daripada rule 2 saya akan lorek sampai sini. Dia ada value yang sama set yang sama, different degree of membership. Tapi bila dia bertindas, kalau you perasan atas ni ada value lagi kan? Yang ni. Jadi kita akan ambil the higher value. Okay? Boleh? Setakat ni okay, everybody? Boleh, boleh medium. Okay. Can we go to the next one? Alright. Tak ada jawapan, saya pun anggaplah you boleh je ni. Okay, kita go to the next one. Can I erase inference yang saya buat untuk rule 1 and rule 2 ni? Sebab saya perlukan ruang. Boleh. Boleh, madam, boleh. Yeah. You can always refer back to the video nanti kalau you nak tengok. Letih nak pindah-pindah ke OneNote tadi. Sebab tadi saya capture gambar je. Okay, so we look at rule 3. Now we go to rule 3. Okay, rule 3 connector dia OR lagi. So kita masih guna max. Max antara value
X1 is large and X2 is high. Large, look at this one, large adalah 0.25, high is 0.5. Okay, so you akan cari maksimum antara 0.125 dengan 0.5. Okay, betul? Okay, so value mu, oh salah ni, cara tulis ni salah. Nanti kan you pun copy je. Cara tulis yang betul ialah, katakan saya nak fire rule 3. Okay, saya nak cari mu y is medium. Sama dengan max 0.125 dengan 0.5. So you akan dapat 0.5. Ini adalah y medium Clear ke? Clear, madam. Clear, madam. Ya. So kita tengok dari dekat graph. Y is medium sebanyak 0.5 daripada sini. So you akan clip medium. Okay, dekat situ. So this is from rule 3. Okay, katakanlah saya nak lorikkan yang ini sekarang warna, saya nak lorik dia warna merah. So yang ini, kawasan ini, dia akan jadi macam ni. Okay, so untuk y is medium, settle 3 rules. And then, kita nak cari y is high. For rule number 4. Rule number 4, mu y is high. This is equals to, okay, kalau kita tengok dekat sini, connector dia N. N dah tak boleh guna max lah So we will use Minimum. minimum. Correct. So we will find the minimum value for X is large and X2 is very high. Okay, kalau kita tengok dekat sini, X is large 0.125, X2 is very high, berapa? Berapa? High kita tahu 0.5. Very high is kuasa 2, betul? So 0.5 kuasa 2. Boleh? So you akan cari minimum 0.125 dengan 0.25. So the minimum value is 0.125. Is it clear? Yes. Okay. Alright, yang lain pun clear ya. So you ambil value 0.125 untuk y is high. We go back to this graph. So kita sketchkan dia dekat sini, katakan y is high. So you akan you akan cut the graph lebih kurang kat situ lah. Okay, saya gunakan lorik color hijau pula kat sini. Okay, so you akan lorik yang bawah ni. Okay, boleh? Is it Boleh, clear? madam. Yeah, madam, clear. Clear. Okay, ada siapa-siapa yang tak clear, tanya sekarang. Semua clear? Dia tak ada soalan, saya assume semua clear lah. Alhamdulillah. Okay, now you already got 8 marks. 8 marks tu kita tengok bukan saja pada graf 8 marks tu juga pada jalan kira tadi yang you tunjukkan dekat setiap rule tadi, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4 and then dengan graf sekali. Kalau salah lorik dekat graf, tolak markah. Kalau you salah kira, salahlah dekat graf. Okay? Okay, simple. Now defuzify your answer using the centroid method.
Okay, saya tunjukkan graf tu je, senang. So centroid method, you akan trying to find the COG. Okay, so COG disebabkan dekat sini dah ada dah values 1, 2, 3 and so on. So kita guna je dia punya scale yang sama. Tak payah peningkan kepala you. Okay, so dekat 1 berapa degree of membership dia? 0 eh. 0 times 1 plus dekat 2 2 times 0.1. berapa tadi tak dengar? 2 times 0.1 ni madam. Dekat 1 maksud you yang ni 0.0.1 yang ni dekat sini value dia 0, betul tak? Huh? Yang mana, siapa cakap tadi 0.0.1 value dia 0 kan kat graf tu, low tu. Dan dekat 2 dekat sini 0.25 kot. 25 eh? Betul lah tu. Okay, for 2 is 0.25 darab dengan 2 plus 3 0.5 eh? Plus 4 0.75. Betul? Kita diam masing-masing. 1 times 5. Betul-betul. Betul? 6. Sorry, 1 ke? Bukan 1. Silap. Dekat 5 bukan 1. Dekat 5 berapa? 0. Ni yang you potong kat sini ni. 0.875 betul? Tadi dalam you punya kira-kira kan? 0.875 darab dengan 5 plus 6. Dekat 6 kita tengok 6 punya line dekat sini 0.75 plus untuk 7 go up here 0.5. yes, 0.5 okay plus 0.5 juga. untuk 8 yes 0.5 sebab you dah cut kan 0.5 darab 8 9 0.5. 0.5 plus 10 0.4. yes 0.4 11 0.2. 2 12 okay sebab 12, 13, 14, 15, 16 tu sama okay saya nak sekalikan so dia punya 0.175 17 1 apa tadi 125. 1.25. 125 darab kena ni dia 12 11 betul 12, 13, 14, 15, 16 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 okay betul okay this will be divided with semua degree of membership yang you dah sebut dekat atas ni okay yang sini 0, 025, 05, 075, 0875, 075, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.2 dan 0.125. Cuma 0.125 ni sebab dia ada banyak yang you darab, you kena darabkan berapa kali lah Okay, so pembawah ni ialah 0 plus, saya tulis balik je,
0.25 plus 0.5 plus 0.75, 0.875 plus 0.75, 0.5, 1, 2, 3, 0.4, saya bawa sikit ke sini, plus 0.2 plus 0.125 darab dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Darab dengan 5. Betul tak? Betul tak? Okey, cuba kira berapa total dia. Anybody got the answer, bagi tahu 5.85 kena dia. Berapa Natasha? 5.85. Saya tak kira ni. Yang lain. Saya tak Okey. sure pula. Saya dapat 40.825. Value dia tak sepatutnya lebih daripada range ni. Value dia sepatutnya berada dalam range ni. Cuma dia berada dekat mana tu yang kita nak tahu. So you dapat 5.85. Orang lain dapat berapa? Ini daripada Natasha. Yang lain? The value should be between 1 and 16. Sebab universe of discourse untuk output dia antara 1 to 16. Dia tak akan keluar daripada graf tu. Cuma kita nak tahu dia berada dekat mana dalam graf tu. Biasanya kalau kita tengok graf, kalau we look at this graph, we can say that dia tak padam semua benda. We can say that dia macam berat ke kawasan yang sini lah. Kan? Kawasan sini. So biasanya COG dia akan berada di antara tu lah. So kalau 5.85 tu logik, betul, logik dia ada, tapi saya tak kira dengan tepat lagi kat sini. So saya harap yang lain pun ada yang kira. Berapa dapat jawapan? Saya dapat 5.35. 5.35, Haikal. Okay. Ada yang kata 5.35. Okay. Nazmi kata dia dapat 7.63. Lain? Mana kalkulator saya? Apa kita bagi Chan orang lain kira dulu. Sekejap saya cek kalkulator sekejap.
Saya dapat 7.63 juga. Hasif dapat 7.63 juga Ha. Okey, jap saya kira. Yang lain boleh Saya tulis kira dekat meja. balik pun dapat 7.63. Saya akan kira balik dapat 7.63. Yang lain? Kenapa saya dapat 6.98 Saya dapat Sama tu tu. bila Saya kira dapat balik. berapa? Sama medium 6.97.8. Kan? Okey. So semua dapat 6.98. Dah jumpa dah 6.98. Yes. Dah jumpa dah. But Ha. Tadi yang jumpa 793 apa semua tu, dah nampak kat mana silap? Ada tertinggal dekat bawah tu satu apa nilai. Dia jadi macam tu. Okay. Okay, so semua dapat 6.978 sebenarnya, tapi saya bundakan 6.98. Biasanya saya ambil 2 decimal point je lah, tak payahlah banyak-banyak sangat. Bila banyak-banyak sangat, dia akan jadi lebih tepat sebenarnya, tetapi lebih tepat tu macam-macam rupa jawapan yang saya dapat. Okay, so usually saya ambil about 2 decimal place, okay dah. 3 pun okay, tapi kalau bawa sampai ke 4 decimal places, dia pening. Okay, boleh So everybody got it? Dapat medium. Alhamdulillah. Okay, ada siapa-siapa yang confused? Tak ada. Senang sangat. Madam macam ni je madam. Susah apa, senang je, kira je. Formula semua dah given. Cumanya mungkin silap masa tekan kalkulator. Yang tu je. Sebab tu saya nak bagi markah banyak-banyak pun tak sampai hati kalau silap habis. Okay, biasanya dekat reversification about 2 marks. Right? So be careful tekan kalkulator tu. And then kira betul-betul. Kadang-kadang dia bukan in terms of tekan kalkulator yang silap, masa transfer value daripada graf. Masa kita dah lorek tu macam tak perasan kan value yang mana kita nak ambil. So kena be careful on that one as well. Okay? Dah siap soalan ni? Tak ada soalan Okay? Kalau tak ada soalan,
Okay, kalau tak ada soalan, hari tu kita buat sampai slide mana? Ni semua Mam Dani kan? Mam Dani. Kita kira dah habis dah Mam Dani ni Okay, this is Sujino. Kita ada lagi dalam 40 minit. Saya rasa saya masuk dulu Sujino so that you will have the idea. So we can continue with the tutorial next week untuk Sujino punya inferences. Boleh ya? Is it okay with everybody? Boleh, Doktor. Boleh, Madam. Boleh ya? Slide ni saya dah bagi kan? Ya. Slide saya macam ada yang tanya hari tu, so saya dah masukkan. Okay, so this is on fuzzy inference using Sujino style. Alright, when we use Sujino style, using the fuzzy inference is the steps are all the same. We have the same 4 steps, which is first we do the fuzzification, and then we do some rule evaluation. We have some aggregation and defuzzification, the same. However, the most different part is on the rule evaluation and aggregation parts, right? And so for the defuzzification. Okay, so for rule evaluation is a bit different. Fuzzification sama cuma bahagian rule evaluation, because when you want to fire the rules, the rule will be in different form. Dia tak ada graph untuk rule dia. Okay, so usually the rule will be like in this form. If you can see here, the most commonly used in zero order Sujino fuzzy model, we use the rules that looks like X is A and Y is B, then Z is K, where K is a constant. Itu kita macam, kenapa pula constant? It should be some degree of membership, right? Tapi dia punya value Z is a K. And then K tu constant, dia ada some value. Okay, so macam ni kita nak fire, so we have to use a different way of having the inferences. Okay, so when the output of the rule is a constant, usually we represent the output graph as a spike. It's not in form of a graph. Kita guna spike. If you look here, okay, this is the output. Look at the output graph. Dia ada beberapa spike dekat situ. So constant dia dekat sini K1, K2 and K3 is a constant. Maknanya kalau dia punya universe of discourse is between macam tadi 4 to 24, right? If that is the universe of discourse, so value K1, K2, K3 tu adalah some numbers in between that. It's not a macam an area, but it's just one spike, one line. So dia ada value satu tu je. So bila you do the rule evaluation, when you fire the rule, you boleh guna min and max the same. Cumanya bila you dapat value tu, you have to dia macam clipping juga, but you clip the spike instead of clipping the graph. Okay, so contoh dekat sini, if X is A3, katakan dia dah bagi value sini if X is A3 0 or Y is B1 0.1. Okay, sebab connector dia O, kita guna max. Okay, kalau dia kata guna minimax, kita pakai max lah. Okay, min max kita kata O guna max. So 0 dengan 0.1, maximum value is 0.1. When you get the 0.1, 0.1 will be applied to Z as K1. K1 times 0.1. Nanti kita dapat value dia. Okay, the same thing goes to rule 2. If X is A2 with degree of membership 0.2, okay, and Y is B2, degree of membership 0.7, connector dia dekat sini, AND. So if you use AND connector, you will have to do minimum operation. Okay, so you cari minimum value between 0.2 and 0.7. Therefore, you will get Z as K2 is 0.2. Right, and then kita tengok rule yang ketiga. If X is 0.5, okay, dia ada satu antecedent saja, so you just apply the degree of membership to the output, which is Z is K3 with 0.5. Is it clear? You can follow me this one, right? It's easy. Okay. So rule evaluation in Sujino style fuzzy inference is very similar to Mamdani. However, instead of using the graph,
we are using some constant. So the output is a function. Sometimes dia akan guna some function, sometimes dia gunakan constant. Kalau constant dia akan dapat value terus. Kalau function you kena kira lah, masukkan nilai x dan y. It depends. Kadang-kadang ada masalah digunakan mathematical function for the output, and sometimes digunakan a spike in the graph. Okay, so you can get any form of it. Tapi cara dia ialah you just darabkan nanti value dia dengan dia punya degree of membership. Okay, tadi contoh yang saya bagi kalau diguna spike. This is another example. If z is fxy, you kena masukkan balik value x dengan y tadi ke dalam dia punya function untuk get some spike. Tu pun mungkin juga berlaku. So that is some possibility. Okay, alright. For example, this is another example of the rule in Sugino style. If x is small or x2 is low, then y is ni function dia. Okay. Kalau dia bagi dalam bentuk function macam ni, instead of a constant, so you kena kira lah. X1 12, X2 19, so you masukkan value X1 dekat sini, X2 dekat sini. Okay, so y untuk rule 1 ni akan jadi 15.5. Itulah dia punya K dia tadi. Okay, constant dia akan jadi value tu lah. Faham maksud saya? So they can give you any value and they can also give you some function. So in Sugino, dia lebih kepada jenis yang begitu. Dia bukan jenis bentuk graf dalam bentuk area yang macam you tengok sebelum ni. Untuk output saja, untuk input tetap sama menggunakan the same form of fuzzy set yang ada graf tu. Cuma output dia mungkin tidak sama. Okay, ini sebabnya apa? Usually Sugino is used in machinery. Bila machinery, sometimes you want to adjust some value in the machines. Contohnya kita tengok hari tu fuzzy can be used in air conditioning system. So to identify dia ada some values, mathematical function yang they use to calculate the output. Jadi for them to calculate it, you have to need some function, not area fuzzy graph yang macam biasa kita tengok. Okay, so when you do the aggregation, right? Bila you do the aggregation, the same thing macam kita buat Sugino tadi. Kita darabkan, tapi beza dekat sini kita nama function dia bukan COG. Kita gunakan, dia ada beberapa cara. Ini satu cara, dia menggunakan this W's ni is the weight. Okay, kita kata weight. Weight dia adalah, this is a function. Kalau or operation, you kena mu kan, tadi kita kata kita guna min max kan? Okay, satu guna min max, satu lagi kita kata kalau Takagi Sugino, dia cadangkan guna satu operation dia kata production rules function. Okay, so you kena darabkan dengan, tambahkan dulu value untuk x1 dengan x2, lepas tu you darabkan x1 dengan x2, lepas tu baru you tolakkan. Okay, kalau ini untuk or, kalau n dia terus darabkan sahaja. Ini kalau Takagi Sugino style. So you kena tengoklah teknik apa yang guna. Kalau guna teknik Saga Sugino biasa, yang ni dia terus kira summation saja. Okay, you cuma darabkan value yang ni 0.2 darab K1, 0.1 darab K1, 0.2 darab K2, 0.5 darab K3. Lepas tu you sum. That's easy. However, kalau guna Takagi Sugino style, dia ada seorang lagi manusia yang bernama Takagi. Dia pula berkombinasi dengan teknik Sugino, menggunakan rule evaluation cara Sugino, tetapi dia punya function dia gunakan bukan min max. Dia guna production and or production rule. So dia guna this function. Okay, kalau dia tengok, you kata you nak try guna untuk Takagi Sugino, you gunakan cara ni. Kalau you nak guna Mamdani style, you gunakan yang min max. Min max, Mamdani always use min max. Sugino, sometimes they can use min max, sometimes they can use production rule. Okay? Alright, and then bila you gunakan this function just now, you have to find the weighted average. Okay, so find the weighted average. Dah dapat mu tadi, you darabkan dengan K, macam yang saya tunjuk tadi kan. 0.1 katakan untuk K1, darab dengan K1. 0.2 daripada rule 2, darab dengan K2. 0.5 daripada rule 3 tadi, darab dengan K3. Lepas tu total divide by dengan total of degree of membership.
So dia boleh dapat some value. Yang ini kita panggil teknik ni sebagai weighted average. Tapi kalau kita tengok dia punya rupa lebih kurang macam COG tadi juga kan. Kita darabkan value dengan degree of membership and then kita total up divide by total of degree of membership. So we will get some value in between this range. Okay, so dia kata dekat sini value tu. Okay, however if you use yang teknik ni tadi, dia ada weight kan, you calculate this weight W. Bila you nak gunakan aggregation, you are not using weighted average. You are not using the same as this one. Weighted average dia berbeza. Okay. Sebab you tak ada degree of membership tadi. So what you do is you calculate the weight, darab dengan Y, divide by total weight daripada value tadi. Yang ini kita akan tunjukkan dalam tutorial. Kita akan bagi contoh soalan yang bentuk macam ni. So you have to darab, tu baru you bagikan dengan jumlah weight. So you can get the output nanti. Untuk the output. Okay. So this is an example. Ini guna Takagi Sugino style. Ada lagi ke? Bawah just comparison. Okay, so this is using Takagi Sugino style. Boleh nampak tak? Kecil sangat Oh, you ada slide kan? Tak apalah. Okay, for example, you are given rule 1 and rule 2. Right? From rule 1, if U1 is S1 low, U2 is S2 low, then Y1 is ni. Nampak tak? Ini dia guna constant ke? Dia guna spike tadi kan? Guna function. Tak ada jawapan. Function. Betul lah kan? Dia guna function Sebab tu you tengok dia punya output, dia bukan spike, dia ada function. So untuk output dia tak perlukan graph. Okay, sebab dia guna function. So you just ambil the function. Okay, and then dia kata rule 2, if U1 is S1 high and U2 is S2 high, then Y2 is U1 plus U2. Itu function dia. Okay, so dia bagi input dia U1 dengan U2. Okay, tengok kat sini input dia U1 8, U2 4. Alright. Okay. So dia kata then U1 as low 0 U1 kat sini 0.2 dia dah bacakan daripada graf ni. U1 S1 low. S1 low graf di sini. S2 ada low dengan high, S1 ada low dengan high. Okay. U1 S1 low is 0.2. So dia kata U1 tadi value dia berapa? 8 duduk dekat lebih kurang lah sini Okay, saya bawa ke sana. Sebab dia tahu susah nak baca daripada graf, dia tolong bagi you value dia siap-siap. So dia dah buatkan falsification untuk you Yang ni bahagian ni adalah falsification. Dia dah bagi jawapan dia. Okay. U1 low, S1 low, sini 0.2. U2 low, 0.5. U2 dia kata value dia 4. Sini 8, tengah 6, sini ada 6, sini ada 4. Lebih kurang lah saya pun tak nampak dengan jelas. Okay, dia kata kat sini U2 low, yang ini 0.5. Okay. Saya besarkan. Nampak? Alright. So, sini kata US1 high is 0.8. US2 high is 0.33. Kat sini value dia 0.8. Kat sini value dia 0.33. Faham baca yang tu? Madam. Ya. Dia dah tolong buat falsification untuk you. Jadi sebab dia tahu nak buat falsification, graph dia tak clear dan dia pun tak tulis function, so untuk you nak kira nak dapat tepat tak ada. So dia dah buatkan falsification untuk you kat sini. Okay. Alright.
So falsification settle. So kita nak buat rule evaluation. Look at rule 1. U1 is low, U2 is low. Okay, so value U1 is low 0.2, U2 is low is 0.5. So Y1 is this one. Okay, so you kena kira dulu Y1. Y1 is equals to 0.5 darab U1. U1 8 kan? Tambah 0.2 darab U2 4. Berapa you dapat? 4.8. 4.8. Okay, yang ni Y1. Right? Okay. Operation dia dekat sini. Oh, dia tak sebut pakai operation apa Dia pakai min max kot ni. Bila dia tak sebut, biasanya kita guna min max Okay, kalau tak guna, tak ada sebut, dia guna min max. Maknanya, kalau sini tadi 0.2 dengan 0.5, minimum berapa? Okay, so kita kira W1 lah, senang. Guna min max. Okay, W1 is min. Sebab apa min? Sebab connector dia N. Okay, kalau dia tak sebut, dia akan gunakan production or N tu, yang tadi yang guna function yang saya tunjuk darab dan tambah tu. Kalau dia tak sebut, so you guna min max. Okay, to be safe. Kalau disebut untuk gunakan that production, so W akan kira menggunakan that production. Right? Clear? Is it clear, girls? Guys? Girls, saya tanya. Okay, so W1 sama dengan min 0.2 dengan 0.5. Sebab dia dah bagi dekat sini. Okay. Low yang ni 0.2. U2 low sini 0.5. Okay, so 0.2 dengan 0.5 you ambil 0.2. Okay. Clear? Clear? Okay. Clear. Ya, madam. Okay. Now untuk rule number 2. Saya contoh kat atas ni boleh? Y2. Y2 function dia ialah ni. U1 plus U2. U1 is 8 plus 4. Kita dapat 12. Okay. So W2, right, kita guna min max. Okay, untuk rule 2 dia punya connector N. So bila N kita guna min. Minimum value U1 is high, you dapat 0.8. U2 is high, 0.33. So you will get 0.33. Is it clear? Saya laju sangat ke? Okay, dia. Clear, madam. Okay, madam. Okay, ya. Yang lain okey Okay. Alright. So, untuk kira rule evaluation dah siap. Sekarang tadi you dah buat first falsification, dia dah buatkan. Yang kedua you buat rule evaluation. Inilah dia. You kira W dan Y tadi, itu adalah rule evaluation. And then you have to aggregate them together, baru you boleh kira dia punya defalsification. Biasanya aggregation and defalsification ni kita buat sekali. Sebab bila you guna Mamdani tadi, dia ada graph. So aggregation bila you potong-potong graph. Defalsification masa you kira the COG. However, dalam Sujino, aggregation and defalsification tidak bersekali lah sebab dikira weighted average. Okay? Bila you kira weight tadi tu, you mengira dia punya aggregation jugalah. Alright, so for the weighted average, function dia tadi weight darab dengan value Y. Okay, W darab Y tambah total up divide by total of W. So ni yang you dapat dekat sini. Ni dia. Okay,
So kalau you tengokkan, ini adalah W daripada W1 ini 0.2 darab dengan Y1 4.8. Okay. And then W2 0.33 darab dengan Y2. Okay. Divide by W1 plus W2. Okay. So value dia dapat 9.36. Okay. Boleh? Okay. Boleh. Ya. Ada soalan setakat ni? Faham Madam. Tak ada soalan. Tak ada soalan? Okay. So basically itulah yang berlaku bila you kira menggunakan Takagi Sujino style. Alright, so what are the difference between Mamdani atau Sujino? Which one are you going to use? Mamdani method is widely accepted for capturing expert knowledge. Usually bila kita interview expert, it's easier to represent into Mamdani style because you punya output tu dalam bentuk fuzzy set yang you nampak, you boleh letak dalam graph, so it's easier. However, Sujino method is more effective in computational, okay, and it works very well in optimization, okay, because the value is very specific using some mathematical formula. So it is much more attractive in control problems and dynamic nonlinear systems. So usually if they are developing the fuzzy system for machinery, for control, usually they will use Sujino style. However, in normal fuzzy expert system, we will rather use Mamdani style because it is much more easier to explain back the answer to the user, and it is much more more knowledge representable. Okay. So sometimes you use saja as Takagi Sugino style in machine learning to identify the parameters. Fuzzy itself is not a machine learning system because it doesn't learn, right? Fuzzy system is just incorporating the inconsistent value, uncertain value kan. So it is good so that the value can be much more accurate. But machine learning system, dia punya kelebihan machine learning, dia boleh learn through the data. So usually they use Takagi Sujino in determining the parameters dalam machine learning. So the parameters can be determined using Takagi Sujino, right? Sometimes it's also being used in evolutionary algorithms because in evolutionary algorithms, you need the data, the system to learn from past experience and evolve, giving new solutions and so on. So you can also incorporate Takagi Sujino method inside evolutionary algorithms. Okay, it is very useful for modeling a very complex system because it's easier to represent the numbers if the complex system is involving a lot of mathematical formulas, right? So it is very good for a system that have that data that they have to learn from data. Okay, so this is some the reason why we use Takagi Sujino instead of Mamdani in different kind of problems. Okay? Oh, terlebih dah. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada Adam. Faham so far. Faham Jelas Alhamdulillah. Lega saya dengar kalau you faham. Sebab saya rasa fuzzy inference ni yang paling leceh sikit lah. Sebab dia leceh sebab dia banyak mengira-ngira kan. Jadi kita kena ingat cara nak kira, faham cara nak kira so that you can easily incorporate it in your system when you develop a project or so on. Okay? Boleh ya? Right, saya rasa you can try to log in to UFuture for your attendance. Okay, make sure you sign the attendance for today. Jangan nanti ada juga yang cakap, alah madam lupa saya tak terima. Sebab hari ni tadi saya tengok semua mostly datang semua. Ada kot 3 orang, 2 orang tadi yang saya tak nampak. Okay, however, make sure you sign the attendance. Okay, nanti saya akan letakkan soalan tutorial untuk hari Isnin depan dalam OneNote. Ada soalan? Tak ada Tak ada, madam. Alhamdulillah.
Group project semua dah hantar nama yang saya bagi link hari tu dah isi Dah isi. Dah. Tak ada siapa yang tertinggal Siapa yang tak ada group lagi tolong message dengan saya. I need the name. Okay. Alright, so kalau dah tak ada apa-apa soalan, kita jumpa minggu depan. Oh, madam. Yang future tu madam kan? Madam buka sampai pukul apa madam? Sebab sekarang saya tak boleh buka. Okay, nanti saya adjustkan lagi masa dia supaya saya buka sampai pukul 2. Okay, thank you madam. Alright. Assalamualaikum madam. Okay. Tak tahulah kenapa hari ni sistem UiTM ada problem sikit. Okay, so kalau tak ada apa soalan, kita jumpa minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Okay. Thank you. Madam, Ya. madam, saya ada nak tanya untuk group project tu boleh madam? Ke Boleh. madam, okey. Hmm. Yang untuk group project tu, Mm-mm. sekejap madam. Nak tahu dia punya table, saya ada buat table variable untuk tu, tapi dia memang kena, format dia memang kena ni madam, tak boleh pakai macam number, saya kena pakai huruf macam kalau saya ada nak tunjuk table variable saya hantar dekat WhatsApp. Boleh madam? Share kat sini pun tak apa. Share. Orang lain dah keluar kot. Yang lain keluarlah. Jadi nak tanya. Dengan grup dia je boleh tinggal. Halau, tak halau tak keluar je lah. Okay, madam. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Okay. Madam, Hmm. kita sekarang memang dah tak boleh apply for MATLAB tu MATLAB tu. MATLAB. Tak adalah pula. Kenapa? Masalah sebab saya macam try tengok software lain yang similar dekat MATLAB tau. Diorang kata Octave tu boleh pakai ke madam? GNU Boleh. Octave. Dia boleh buat fuzzy tak? Saya tak familiar dengan Octave. Tapi kalau dia boleh buat fuzzy boleh lah. Sebab saya tengok MATLAB tu kan license kan. So macam hari tu saya tak apply. So Octave tu boleh lah as long as dia boleh buat fuzzy. Yes. Sebenarnya macam ni MATLAB tu. MATLAB tu dia license, dia network license tau. Dia bukan license software. Kita UiTM subscribe untuk network license. Jadi yang boleh pakai cuma komputer di dalam lab. Oh. Jadi kalau you nak, kita kena minta akses menggunakan virtual machine. Maknanya dia orang maknanya macam kita kena book for one class. Katakan okey dia bagi hari waktu kelas kita pukul hari Isnin pukul 8 sampai 10 contoh jadi dia akan bagi you akses waktu tu je. Isnin 8.10 waktu tu je you boleh akses. Dan dia akan bagi you ID komputer yang you boleh akses tu, virtual machine tu. So you kena login daripada komputer you yang dia running dalam sana. Jadi dia kena hari bekerja, dia kena tu macam leceh sikit lah. So kita online kan dan you cuba diberi slot tu je sebab orang lain nak guna waktu lain. Oh faham. Okay madam. Jadi dia tak free kalau untuk you nak guna untuk projek. Tu saya malas nak apply sebab you nak buat projek you takkan waktu kelas kan. You nak buat projek mestilah waktu you lah. Your own time kan. Jadi nanti bila you nak guna you tak boleh nak access jadi masalah lah. Betul tak? Ya. Sorry mengganggu. Saya nak tanya berkenaan dengan projek juga. Pasal saya macam kami confuse sedikit tentang knowledge acquisition tu. Knowledge acquisition. Itu tu kami kena buat dalam bentuk tulisan ataupun dia table. Knowledge acquisition, bab knowledge acquisition usually you buat interview kan? Dengan expert kan? Yang itu tak apalah, you boleh represent dalam bentuk apa pun you nak represent. Kalau you ingat lagi last time you belajar represent using semantic network, you buat decision tree, terpulang. Itu terpulang pada you. Kita extract information daripada domain yang kita dapat tu. Yes. Okay, faham. So that knowledge representation tu nanti you letak dalam report menandakan you dah buat knowledge acquisition. Lepas tu baru you masukkan dalam bentuk table untuk jadikan dia rules. Okay, faham. Jadi
Tak kisah apa-apa, semantik ke, Tak efficiency kisah, ke. tak kisah. Saya tak nak strict kena guna semantic network. Tak boleh lah sebab certain knowledge you rasa sesuai nak guna semantic net, you guna semantic net lah. Kalau you rasa sesuai nak guna frames, nak represent dalam frame, guna frame lah. Ikut mana yang sesuai lah. Okay, faham. Thank you so much, madam. Alright. Madam, Ya. macam kita orang punya data tu kan, dia kita punya projek ni tak restrict to fuzzy je kan, kita boleh macam masukkan data mining punya ni juga kan, sebab kita orang punya data tu yang saya tengok kita orang kena guna data mining dulu, lepas tu baru boleh kena buat fuzzy sebab attribute dia macam banyak. Oh, kompleks betul tu. Kita orang kena review balik? Boleh nak buat macam tu tapi nanti you makan masa lah, tapi boleh je. Tak ada masalah. Cuma kalau you nak buat data mining tu guna any tools je lah kan. You tak buat coding apa pun. Cumanya yang saya expect, saya nak nilaikan adalah bahagian fuzzy. Bahagian fuzzy. Oh okay. Sebab untuk kelas ni dia punya scope is the fuzzy part. Tapi kalau you kata saya nak buat data mining dulu sebab data mining tu akan come out dengan dia punya rules. Boleh, tak ada masalah yang tu. Cumanya yang part yang itu kira bahagian knowledge acquisition you lah. Maknanya you nak acquire the knowledge from the data. Oh, okay. Biasanya knowledge memang kita acquire daripada expert. Kita boleh interview expert, kita boleh cari daripada buku, and then kita boleh come out dengan the knowledge representation and so on. However, in your case, katakan you nak belajar daripada data. So maknanya you have to let the machine learn from the data and then you come out dengan rules. So rules tu mungkin dalam bentuk decision tree yang you run daripada data tadi. Boleh, tak ada masalah. Oh, okay, faham. Thank you, madam. Alright. Madam. Ya. Back to yang projek tadi. Yes. Saya ada yang saya punya variable ada height tapi saya nak tanya, height tu memang kena macam tak boleh bagi dalam range maksudnya macam dalam dari 160 ke bawah ke, maksudnya kita kena letak dia label dia sebagai short, average or tall. Dia tak boleh label sebagai range. Macam tu ke? You letak range tapi range tu letak dalam graph. However nanti value dia kenalah ada apa you kata tadi? Short, medium, tall tu. So itu yang linguistic variable dia. Oh, so tapi dalam yang range tu still letak dalam graph sajalah kan? Letak dalam graph dia jadi dia punya universe of discourse. Oh, okay, faham. And satu lagi, madam, topik yang saya pakai untuk projek ni fashion. So boleh diterima ke, madam? Boleh lah kan. Saya tak restrictkan. Memang dalam kita punya assignment tu saya letak beberapa domain tapi tak restricted on that lah. Kalau you nak buat on any area yang boleh gunakan fuzzy, I'm open to it. As long as fuzzy lah. Untuk application dia tu, madam, macam selain daripada macam MATLAB tu macam apa lagi, macam contoh sistem kita orang dia lebih kepada macam you nak coding sendiri pun boleh. Dia macam recommendation untuk fashion tu. So tak boleh je lah sistem recommendation tu. Boleh. You develop sendirilah dia punya engine. Oh, okay. Sebab you dah faham dah proses dalam fuzzy inference tadi kan? Ya. Katakanlah you nak guna Mamdani punya style, you dah tahu dah Mamdani buat macam mana. Dia kalau min max, dia kata guna min, guna max. So you boleh code sendiri je benda-benda tu semua. Faham Tak semestinya you guna MATLAB. MATLAB ni sebenarnya saya pun tak berapa minat student guna MATLAB sebab bila guna MATLAB dia dah ada fuzzy library. Kadang-kadang student tak faham pun library tu buat apa. Kalau you code sendiri, you tahu fuzzy inference tadi start dengan fuzzification. So input dia dalam bentuk crisp, you masuk jadikan dia fuzzy kan. So you sendiri yang buat, you faham lah the process, so you boleh cerita. Kalau you guna MATLAB boleh. Tapi MATLAB nanti bila dibuat MATLAB dia tak boleh nak buat user interface yang cantik lah kan, nak panggil tu macam leceh lah sikit. Faham. So terpulang pada you, sebab tu saya tak nak hadkan kata okay you mesti guna this tool, tak. Terpulang pada you nak guna any tools, even you nak code sendiri pun tak ada masalah. Okay, as long as you can follow the flow of fuzzy inference system. Pada saya, if your system, even though you guna HTML sekalipun, kalau you boleh incorporate some logical inference system kat dalam tu yang boleh buat calculation, satu yang penting dia mesti boleh buat calculation untuk fuzzy tu, dia buat fuzzification and then dia boleh evaluate rules. Setiap rule akan fire some value kan. Dia boleh kira the aggregation and defuzzify balik the value and give it back to user, okay lah.
Saya rasa sistem coding biasa guna Java pun boleh buat. Guna JavaScript pun boleh buat kan? JavaScript pun boleh. Simple sangat. Pada saya, you all coding ni benda yang you dah biasa. Saya tak nak ajar coding. Benda tu you dah biasa dengan coding. You dah belajar daripada diploma, semua tu, daripada you punya asasi apa kan. So you dah ada you punya background on coding. Dan coding you berbeza-beza. Ada student yang dia mahir dalam Java, ada student yang mahir in web programming. So up to you. Terpulang pada you. Kalau you kata you nak, sebab you kata you punya fashion, so you nak they can access more people kan. So you nak guna web base ataupun mobile base, terpulang pada you. Even ada student yang nak guna app mobile punya development pun boleh. Tapi engine kena buat sendiri lah, nanti kena tunjuklah dekat saya macam mana you kira, macam mana you buat fuzzy inference and so on. Boleh ya? Jadi Daniel, you satu group Ya, satu group. Okay? Okay, thank you. Alright, madam. good. Thank you, madam. Okay. Yang lain? Okay? Yang lain okay ya? Okay, madam. Okay ya? Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya endkan meeting ni. Okay, madam. Thank you, Okay. madam. Alright, Assalamualaikum. bye-bye. Assalamualaikum. Salam.